Season game 3 na ta sa women's volleyball dayon-dayon. Midaog sa game 1 na ang team Kapotsog. Midaog sa game 2 ang team ng Langtad Naga. Kinig game 3 decision na. Wala! Grabe kumbati sa team Langtad Naga ha. 1-0. 1-0 na, 1-0. O atong pasalamatan nato ang sponsor ng atong bakbakan diri sa Pitalo Open Court San Fernando, Cebu. Nga mao ang ato ang chapel leader diri nga si Carmelo Curie Manlusa. Organized ni Boss Brian. Boss Brian 2-0. Sayago under the promotion of Elgin Pordalisa. Away from home. Ang linya ha, yung tumbe. $3-0. This. Ay. 4-0. 4-0 na, 4-0 na. This. Kini para 5, servisyo Kisi. This. Joycil. Tusunya, side out. 4-0. Mula sa team Langtad Naga. Ang ato na mga sponsor sa niya, mao ang ato mga official sa ato ang chapel diri sa Pitalo San Fernando. Headed by Chapel President Carmelo Curie Manlusa. 5-0. 5-0 na mga igan, 5-0 na. Makahabol pa kaya ang team Langtad Naga? Nako, side out, buhay pa. Pagkakataon sa team Langtad Naga. Servisyo Island. Nako, out ball sana yun. Out na hinon. Kasi nyo kamay rin. Musahog naman ang musakan. Servisyo Sunya Island. Side out, 5-0. Kapag Sunya Sabi mo, tawanan mo. Kiss naman ang sadya. Servisyo out ball. Ang spike service ni Joycel. Side out bula sa team Kapotso. Joycel Kisi. Oh, side out ka po. Side out. Sunya Joycel. Mura wag nakasakay og Inmax Joycel. Side out ka po. Suga na gana. Ano tulo? Oh, so na naganganayan tapay servisyo Shaina Joycel Tukisi Joycel ay breaking ni Sunya na out pa. Sus. Servisyo Aileen. La, Sunya to the rescue. Aileen, puringin. La, kaniha. Ay, kalmahar ay. Kalmahar ang Sainay. Ligid si Joycel ay. Side out ka po. 5-0. 5-0 ha, side out. Bola sa team Kapotso. This. Jump pa katong korte diri sa Pitalo Open Court diri sa San Fernando. Oh, tao pa imo. Grabing sugwa ka. Out. 0-0. Servisyo Sunya.
Sunya. Side out, yapon. Side out, out ball. Servisyo Joycel. Kisi. Lah. Touching si Aileen, touching. Follow up na tira ni Aileen. Balls and play, touching. Touching, dayang ba ni? Touching. Balls and play, touching. Okay. Servisyo Kisi. Joycel. Charmel. Shaina, Pintos, wag abot. Bola sa Team Langtad Naga. John, isang sa naman blow John. Servisyo Charmel. Wait, 2-5 na, 2-5. Kini para 3. Kisi. Ala ka diha. 3-5 na. 2 puntos na lang ang kalamangan sa Team Campo Otso. Tinapyasan sa Team Langtad Naga. Servisyo Charmel. Shaina! 4-5. Out ball. 4-5 na. Iyon mahabol ang Team Langtad Naga. 1 puntos na lang. Sunya. Overhead. Out ball pa. Igualis. 5 na. Igualis 5. Kini para 6. Shaina may pabuto. Answered by Joycel. Ano? Inside. Ano? 5 size. This halftime is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. At tasty and crunchy chicharon. Karkar number 1 chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Shaina pouring in. Double barrel attack. Courtesy of tupod ni Sunya. Sobrang gigil ni Sunya. Hindi umabot ang tulak shot. Servisyo Charmel. Out ball. 7-5. 7-5. 2 puntos ang kalamangan sa Team Langtad Naga. Favor sa Langtad. Ball position sa Team Campo Otso. Servisyo Kisi. Para 6. Charmel, Kisi, may pusing, may pabutol. Taragihap sang Sunyag palo-palo. Lagi kuso-kuso nagmayo sa Team Langtad Naga. Agay! Nako! Tibag ang depensa Kisi. Side out. Bola sa Team Langtad Naga. Kisi. Oplok ang tira. 8-5 na, 8-5. Kini para 9 na. Ala ka diha. Ano? Ala ka diha. Napasayaw si Madam. Sunya. Overhead. Side out. Out ball. Bola sa Team Campo Otso. Servisyo Shaina. Wait. Size 8. 2 puntos lang ang kalamangan. Size 9. 6-9. Size 9 mga iga na. 3 puntos ang kalamangan sa Team Langtad Naga. Servisyo Shaina. Joycel. Tuara. Kisi. Side out. Out ball. Overcook. Side 9. Size 9. Kini para servisyo Joycel. Lagi kalitang tagak. Allah ka diha. G-size. Baro ang serbisyong Joycel.
G-size kini para 11. Ara. Joycel. Kuha pa. Side out. G-size. Swagi-swagi gamay. G-size sa serbisyo Sonya. Basta. We out. Ay, G-size ng yapon. Ada posel ni saya now eh. Serbisyo Sharmil. Kisi. Aileen. Net bag. G-size ng gihapon. Side out. G-size satu skoran G-size. Kini para City. Serbisyo Kisi. Of Team Capozzo. On the way. Nice kapart. Gini. G-size. City G's na. Wala ka diha oy. Kagilok na ni. Gilok ka na. Ay, ito ara. Say na. Hala, nakaka-counter. Langtad naga. Side out. Liwag. Serbisyo Aileen. Lobo. Pikang Kisi. Charmil. Joycel. Ay! Anay City. On si City na. On si City. Serbisyo Aileen. Para daog na. Ala ka diha. Las! Kuha para ba ha? Las! Spike ang Aileen! For the kill. Daw. Panalo ni Aileen. Di-spike ka ng kontra. May champion ang Team Langtad Naga sa atong bakbakan na. Women's 3-on-3 volleyball dahil may champion Langtad Naga. Congrats sa Aileen. Joycel na Charmin. May sunggal hawa.